Laithangdak shala Telamura Thana by Khobzak, Manik Bazar Amsani Elisha Rupini Te Imi Debbarma, Khorokni Cherai Twio Kwlugui Thimani 48 hourni Bishingo, Koktoma Mane Srang Shalo, Hastini Tiprasha Hamkrai Tangbedani Montri, Bikash Debbarma, Thwithangzak Khorokni Cherai Bushani nukhungo Thangai, Nukhungni Borok by Kok Shakate, Khak Hamsamung Yafarka, Te Disaster Relief Hani Bakakte, Khungni Nukhuni Borokni Thani, 4 lakh Rangni Chubakha Khlaika, Montri Bikash Debbarma Haste Haphangni Bakakte, Buskang Shalabo, or Khungnei Nukhuni, Fashing Chubakha Khlaizaknai Hinai, Ashalo Montri Bikash Debbarma no Karibo, Tongkha, Bakaste Naikalphang Obojit Bhattacharya, Bakaste Police Officer Prashant Kanti TRIPURA no Khobui Kuchuk Beremni Ozamaro. বেলায় না দুঃখজনক ঘটনা বেলায় মানে একদম খারাপ চিন্তা মিয়া জীবনে মোটামুটি 12 টন সময় অংখনা মানিক বাজারম Twio Kwlugui চেরাই মাংनै একদম উসংচানি याख्राय थांखा মিয়া খানামান লগে নং একদম বখা চিনি খামজা চিনি ক্যাবিনেট মিয়া সিদ্ধান্ত নাখা যে চিনি সরকারनि পক্ষে হইতে जों বরং দুটা ফ্যামিলি ন 4 লাখ খাইयै जों বংন সরকারি সাহায্য রেনাই হनै চিনি লগে দङ এডিশনাল ডিএম এসডিএম ডিসিএম এসডিপিও যত চিনি প্রশাসনিক যে খানাওই जों তিনি খাপংবই ফাইকা বখামানি মায়া হাইবুনো एक्सीडेंट न बखा खामजाक ब्रंनि हायनो जों बंनि लगे दङ ते बसकां बतंनाय उक्लाव बतंनाय बंनि जे जों नांमानि जों बंनो सुबिदा दिनाय गाय ते जों एकाइसा फेमिलि बो थानाय दिनि उजा फायगा जों मानिक बाजाराव म बखा जों खामजाक बर' खायनो बेलाय दुख गठन